Halo, selamat datang di Sapi Delman. Kali ini saya akan mencoba membawakan video mengenai game. Dan kita mulai dari game pertama yang akan saya bawakan, yaitu game King's Bounty 2. Ini baru saya install di laptop saya. Laptop kentang, mohon maaf kalau gambarnya nanti masih tidak bisa maksimal ultra. Rencananya nanti saya akan menunjukkan walkthrough dari game King's Bounty 2 ini tanpa komentar. Jadi kita langsung saja mulai. Oh ya, walaupun diusahakan tanpa komentar, mungkin nanti di tengah-tengah saya akan sedikit bersuara. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Oke, selamat menikmati. Mohon like dan subscribe-nya, serta berikan komentar kalian ke video saya ini di kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Oke, kita mulai saja. Oke, ini saya install yang King Bounty 2 version 1.7. Oke, ini sebenarnya game turn based setahu saya, tapi yang pernah saya main hanya King Bounties yang saya lupa ya, Armor Prince sepertinya. Nanti saya cek lagi library saya. Mungkin suatu saat nanti saya akan coba buat video yang King Bounties Armor Prince atau yang sebelumnya lagi, yang pertama saya lupa itu. Oke, kita coba lihat settingnya. Subtitle enabled, oke. Animation normal, video, oke. Screennya oke, full screen. Oh, laptop saya masih bisa ultra. Ya, mudah-mudahan memberikan kepuasan buat pemirsa yang menonton video ini. Sound standar. Oke, kita back. Oke, ini karena video pertama saya mengenai game, mungkin tidak terlalu lama, 30 menit mungkin ya, mungkin kita lihat saja. Oke, selamat nikmati. Ini oke, normal. Kita milih karakter. Di sini ada warrior, Hyper warrior. Oke, ini ada ceritanya. Ya, bisa dibaca. Ya, dia keturunan kerajaan lah. Kita coba lihat skillnya. Mercenary. Oke, ini membantu. Oh iya, ini berarti karena nanti akan punya pasukan, dia akan membantu pasukannya mungkin ya. Saya belum tahu dari baca. Oke, Battle Preparation 1 plus 3 Warfare. Apa ini ya, nanti kita lihat. Saya belum terlalu familiar. Practice increase unit experience for winning battle by 10%. Oke, good. Moral penalty for power ideal unit is reduced by 1. Oh, berarti ini ada untuk unit yang tipe power ya. Oh, menarik. Saya belum tahu ini, nanti kita lihat ya. Oh, ini moral ini kena penalti. Oke. Bila dia power ideal combine dengan yang lain, tipe yang lain akan kena penalti. Oh, apa ini? Allied. Oke, damage-nya meningkat. Lihat nomor yang low. Oke. Terus kemudian Catherine, Mage. Kalau tadi warrior, kita Mage.
Oh iya, kurang lebih cerita sama dari keturunan bangsawan. Oke, dan ceritanya standar lah, cerita belakang. Terus kemudian ini skillnya, sorceress. Oke, standar sorceress, penyihir, ini kali ya kalau bahasa Indonesia-nya. Oke, oh berarti dia berarti dia karakternya berdasar menggunakan magic spells ketika bertarung. Oke, air and fire spell. Oke, menarik nih, udara dan api. Terus terang saya belum tahu Kingdom of Nostria ini game seperti apa. Kemarin saya baca sedikit, sebenarnya dia melanjutkan dari Kingdom of Nostria yang pertama, yang mana gamenya sudah sangat lama, jadi dia sedikit berbeda dengan Kingdom of Nostria yang Armor Prince. Jadi saya benar-benar belum tahu sama sekali ini dia mainnya seperti apa. Earth and Ice, Earth bumi, tanah, dan es. Oke, oh berarti kayak setiap karakter ada nih balance ini, finesse, ideal gitu. Nah, ini penalti sama kayak tadi warrior gitu. Sebentar, ini saya terangin dikit. Oke. Oh ini buff. Standar banget. Terus ini paladin. Oh paladin. Oh ini beda ini. Tani, keturunan tani. Ke belakangnya cukup. Oke, cukup ini mungkin buat yang senang baca. Oke, kita lanjut ke talentnya. Protector, natural feeder. Oke. Bagus. Oh bisa merekrut pasukan paling banyak gitu. Mungkin ya, saya belum tahu, saya cek lagi. Nanti kita lihat sendiri langsung game. Terus kemudian ini live. Oh sama ini kayak susus sama beda jenis magic, life and light. Biasanya ini life ini ya healing. Paladin ya healing biasanya. Kalau light ya biasanya buff buat pasukan. Order, oke. Berarti setiap karakter punya balance buat pasukan. Order, protection. Bagus ya. First round saja. Oke, tapi cukup. Oke, cukup mantap. Ini plus 5 resistant apa ya? Magic mungkin. Klik aja, mana ya? Oh iya, ini pertama mungkin saya banyak berbicara karena ya pengalaman. Ya sekali lagi mohon like subscribe-nya. Kalau ada masukan silakan tulis di komentar. Oke. Baik, saya suka paladin biasanya. Ya, saya coba kan paladin. Mungkin ya paladin lah. Oke, kita mulai. Sip. Kingdom of Nostria, Albion Island. It's a prosperity year 2020. Mulai dari penjara. Get up! Come on, hurry! Okay. The warden is calling. Are you really going to save Nostria, as they say? Of course. But why do you ask? Tokoh utama.
You can discuss it with Warden Valber. Come out of that cell. I'll escort you. What happened? Jadi Bastian, baik dia. should I be worried? Let's go. You know the Warden doesn't like to be kept waiting. The sooner you get to his office, the sooner you'll learn everything. I can tell you this much. It's good news for you. Oh, Terima. Apa ini? Oke, ada di atas terlihat kompas lah. Itu ada tanda seru, itu pasti objektifnya. Terus oke, ini standar ya, SAD gerakannya. Oke, objektifnya follow Bastion itu sebelah kanan atas. Ada quest log. Oke. Weird things are happening. Oke. Oke, ini keterangannya. Oh, ada dari oke. Oh, ada reward langsung misi ini. Oh, ada additional, ada conclude. Oke, oh belum ada. Oke. Tracking. Oke. Apa lagi? Oh, tak. Oh, tak besar. Oke. Oh, ada F. Oke. Ini tadi. Oh, jalan. Oh, apa ini? Oke, skillnya ini kalau nggak salah tadi harusnya saya tokoh utamanya ini di order ya. Oke, iya benar. Ya, kita lihat. Oke, tutup memiliki poin. Oke, tutup guys. Setasnya oh udah tadi udah. Oh kalau jalan shift. Oh ini kotak pasukan. Oke, langsung aja. Oh ya juga ibaratnya. Karena ada apa? Oke, mungkin saya akan coba explore sedikit. Kadang saya kalau main game seperti ini suka explore semua. Tapi untuk kebutuhan video ini kita coba explore tidak terlalu banyak. Nggak bisa dihilangin. Oh, kayaknya nggak bisa dihilangin deh itu. Oke. Recruiting bisa dihilangin kah itu huruf-hurufnya? Kayaknya enggak deh. Oke lah, kita mulai aja. Daripada oke, siapa itu yang dimaksud? Saya tidak tahu. Sip. Ups, mandek. Apakah bisa dibuka? Oh, tidak. Apa nih? Oke, jadwal sarapan, makan siang, dan makan malam. Miles, the Batil gates guard the bottom of the mountain. No one will let them Oh, go farther gosip. than that. Gosip. And the Oh, opening kita near nggak Witch's bisa. Stone is Oke nih. Oh, bisa. Oh, bisa. Oh, nggak mau langsung. Your belongings are in yonder chest. Take everything or you'll freeze to death. The prison's warmer than outside, slightly. Pestilence has struck Montpetrie. Baik juga The nih. quarantine is everywhere. Mages forced to wear masks like Karantina. common bandits. The undead are climbing out of their graves all over the Ada Crown undead. lands. I wonder if the necromancers have returned, like in the old days. Seperti yang menarik ini. Ada necromancer. Oke, ini barang-barang kita. Oke, kita ambil semua. Ini, oh, itu ada the book of magic. Research and upgrading spell. Oh, kita bisa research. Ini kita baca. Jadi untuk research sebuah magic kita harus mempunyai scrollnya. Terus kemudian research talent
di Maggie School. Oh, ada tempat untuk ininya kali ya. Oke, saya belum tahu ini, nanti kita lihat ya. Arcane knowledge to the oke, berarti ada arcane knowledge yang dibutuh di level tertentu yang dibutuhkan supaya suatu spell bisa dipelajari. Research spell bisa di-upgrade ke rank 3. Mohon maaf bahasa Inggris saya masih tadi kebingungan bacanya. Oke, ini yang tadi ya, upgrading perlu talent dan knowledge level yang tertentu. Oh, ini mana? Oke, oh ini sebelah kiri. Continue. Oh, ini not enough mana. Magic of air and fire. Oh, kita tadi kan life and light. Arcane knowledge-nya harus 5. Oh, kita itu 50. Oh, ini. Oh, arcane knowledge. Oh, oke. Ini kayaknya. Oh, ini sudah kita pelajari, ini belum. Supaya pelajari level 1, dia butuh yang merah-merah itu. Ini sudah, kita udah punya healing. Tapi kalau naik level kayaknya, ya naik level butuh arcane knowledge 3. Oke. Kita lihat saja nanti. Sebentar. Kalau mau lihat, yuk apa? Oh, mungkin ini kita lihat cash. Ini cash aja. Oh, ini talent. Oh, gimana ya tadi yang nyari arcane knowledge? Ini kategori sudah. Oke, ini all item, ini weapon and shields, senjata dan perisai, baju lah, kita armor. Oke, aksesoris, bisa kalau cincin. Oh, ini lain-lain, tapi masuk juga ya si ini. Oh iya, kan. Oke, oh ini dia arcane knowledge. Oke. Karakteristik 2 level 1. Magic power 1. Duration of periodic spell effect by Oke, ini mempengaruhi damage dan durasi. Oke. Terus akan ngaruh ke berarti warrior lebih ngaruh nih ke damage, basic damage dari si pasukan. Kalau ini untuk ini berarti naik level kayak sampai arcane knowledge-nya bisa berubah. Jadi bisa membantu karakter kita untuk mempelajari magicnya. Help, ini apa ini? Oh, bisa diklik. Tak muncul apa ini? Nanti kita lihat. Oke, ini mana? Ini experience kayaknya. Oke, kita lihat nanti. Oke, kita lanjut saja. Ini sudah ada map tadi untuk di zoom ya. Kita lokasi kita. Jadi kita lihat kemana aja. Ini satu yang kita talent juga kita belum explore dengan detail ini. Apa saja nih. Oke, kita lihat. Oke, yang perlu explore ya tidak. Oke, ya minimal gini menyenangkan daripada yang ribet. Waduh, ada naga. Mudah-mudahan kita dapat. You're a free individual now. Bastion, why are you releasing the prisoners? Marie, you blockhead. Didn't you hear? A messenger arrived today, all the way from Marcella. Oke, kita ada opsi ini sebenarnya. From the prince himself. Oke, udah selesai. Ya, intinya ceritanya
ke teman-temannya si bapak tua, bapak dari lepas yang kita tadi tidak terima gitu. Kenapa melepaskan seorang tahanan? Oke, sebentar. Oh, kita explore sedikit ya. Oke, benar berarti tadi bapak itu menunjukkan next questionnya. Next question, sorry, next quest, ya benar. Ke wardennya, kita coba explore sedikit penjaranya. Ada apa aja? Oh, Bug off, human. I'm busy. oke, belum bisa diajak, mungkin nanti setelah ngobrol sama warden. Oke, ini You shall pintu. not go any further until you receive your papers. Oke, And also, oke Pak. guards, a horse, and sundry equipment you will need in the world beyond. Otherwise, you will freeze or be torn apart by a roving pack of wolves. Oke, terima kasih. Jadi kita akan mencoba keluar aja. Oh, ada lagi. What are you doing here? Get away! Waduh, diusir. Oke, ini kita lihat ada gambarnya. Ini kayaknya armor pasukan, sorry kok pasukan, armor dan outfit. What are you doing? Senjata dan armor, sorry. What are you doing? Ada benci semua ya. Ini, wah ini belum kelihatan buat apa ya. Kita lihat nanti. Ini apa ya? Oh, item kayak. Oke, saya tidak mengganggu. Oke, ternyata tak terlalu besar explore-nya. Kita sekalian aja explore semuanya. Mungkin ada peti atau apa itu. Kita lihat. Oh, kuda ada tangga. Apa bisa naik? Oh tuh, take all. Apa itu? Uang. Kita lihat. Item. Oh, I. Oh, dijual. Oke, ini buat dijual. Oke, buat tanam. Bentar, ini mengganggu ini. Tulisan quest log ini nggak dibilang. Oh, ada ini di save, kita save dulu aja. New save. Oh, cepat juga. Oke. Coba setting video resolution. Udah ini nggak ada ya. Apa ya? Oke. Oh, ini pasti. Oh, ini kali. Ya ini kayaknya show tutorial tips ini mungkin. Coba. Oh, ya apalah. Kita coba nanti sambil jalan. Oh, artikel save. Oke, lanjut saja dulu ya. Bisa coba cari-cari di luar rekaman, di luar video ini. Kita nggak menghabiskan waktu banyak, cuma cari-cari sesuatu yang susah. Oke, nggak terlalu banyak yang di ekspor, langsung saja. Tapi kayaknya saya jadi banyak ngomong ya. Padahal tadi saya bilangnya di awal kita mau, saya coba mau diam-diam aja. Oke lah, saya coba mengurangi komentarnya. Wah, ini gede anjingnya. Something is rotten in the state of Nostria. There's a pestilence upon the mage factory. Refugees from that quarter are arriving at Marcella, but aren't being allowed into the city. I wish we could kick some of these bastard prisoners here out into the cold. Then the cells would all be empty. Because Berdebat this bastards serve time in our prisons. It's so peaceful and quiet here. Have you not seen the living dead yet? Best not take the air near the cemeteries around Marcella. The undead are ferocious. They rage as if something had driven them from their graves at spear point. What are mages good for anyway? Does no one at the tower care about the situation? Ha! Mages.
Almost all of them have gone to solve the problem at the Mage Factory. However much they investigate, they cannot find a solution. Our Rossum is of the same ilk. His excessive smarts don't seem to do him any good. Panjang banget ceritanya nih. Do they still serve the best wines? Are thoughts of wine the only thing floating around that brain of yours? Oh, but of course. Madame de Guienne maintains the highest standards. Have you ever tried a fresh vintage of Sebagai Fuss? orang When you're in Indonesia, Marcella, hit biasanya the kayak gini park. kita tunggu dulu sampai mereka selesai bicara. Oh, akhirnya selesai. Oke, media buku kita baca dulu. Apa ini? Oh, ceritanya. Oh, ini remark dari quote. Ini ngomong apa terus di quote. Oke, kayaknya ya cuma sekedar dibaca aja. Oke lah. Oh iya benar, kirain collectible. Bagus banget pada. Oke. So much fuss and all for what? Who the hell do you think you are, making me wreak havoc in my prison? My name is Elisa of Lorien, Sir Valber. Higher powers called upon me to save Nostria. Well. I heard a little more than that. As Flavius the Wisecracker eloquently wrote, there's nothing new in this world. But I haven't received a letter like this in all 7 years of my tenure at Crucis. Prince Adrian orders that you be freed and sent to Marcella. Also, you won't be leaving here on foot. I was ordered to return your gold and belongings, provide you with a horse, and, let me read it aloud, allocate some of my own garrison as your personal guard. Madness. I beg to differ, Sir Warden. In my opinion, His Highness is finally acting with prudent good sense. Whether the prince is sane or not is of no consequence. I cannot disobey my liege. Bastian should have returned your money and belongings by now. If he didn't steal them himself. Quartermaster Aston will supply you with weapons. As for gold, you have plenty already. Go to Decim to collect your guards. He has a platoon of troublemakers he's wanted rid of for a long time now. He'll be glad to hand them over. I also advise you to purchase some dogs for the road. And what else did His Highness request? Ah yes, a horse. Levitt the stable boy has a soft spot for nags too old and worn down to work. I'm sure he can pick one out for you. Thank you so much, Sir Warden. Oke. Ini keterangan tips. Tadi kan saya nyalain tips. There are 3 types of merchants. Ada 3 pedagang. Oh, ini recruiting. Oh, ini bukan buat pasukan tadi. Kirain buat pedang sama timur. Oh, ini. Oke. Oh, itu serbaguna-nya lah. Oh, thank you. Buy equipment. Select the card. Buy equipment dan buat ini bawa ambil pasukan. Oke, tanda serunya ada kata. Oh, ada 2. Oke, sini. Ada lagi nggak? What else? Was I not clear? The prince has granted you your freedom. I'm thankful for my freedom. But what am I going to do with a bunch of guards? What will I tell the prince if you decide to run away or if wolves devour you? Since people abandoned their homes and livestock in the Albion Highlands, wolves have run rampant in the area. Strangely aggressive beasts, too. As Prince Adrian wishes to see you with all your limbs in place, I must do my best to secure your arrival at Marcella. Oh, be off already. Disuruh ngejaga dia. Oke. Ada lagi kita tes. Why are you still here? Can't bear to leave your little stone box, hoping for one more free meal? Oke, sudah nggak bisa komentar. Nggak bisa saya ajak ngobrol. Aduh, sorry ditabrak. Kita save. Why do you say that? Good. Lanjut kita.
equipment. Okay. Where are the wolf skins? They used. What do you need, human? A shovel, perhaps? Have you been sent to the stables too? No, I've got a dirtier task ahead of me today. And I need a weapon. Oh, sacred forefathers. Why would I ever do that? His Highness Prince Adrian summons me to his court. I am free now. By Mactus's horns. This is the first time I've ever seen a human leave Crucis on their own 2 feet. If you got gold, treat yourself to something new. Go ahead. Ada duit, langsung deh didengar sama dia. Oke. Wah, jualannya dikit amat. Ini jual. Oke, oh ini amat. Oke, dokumen. Oke. Sedikit kok. Oke. Ya, beli aja nih. Gimana sih? Dari fix terus buy. Aston didn't shortchange you on equipment. I warrant you'll survive the Albion Highlands. Go, human. May your body be as hard as flint, and your soul as clear as crystal. Beautifully said. Thank you, Mr. Aston. May you be hard and clear yourself. Bisa di. Oh, langsung. Good. Arkannya apa tadi? Arkannya yang naik, kok harusnya udah bisa. Magic mana tuh? Magic mana magic? Oh, oke. Bisa. Oh, ini. Tadi. Nah, nih. Naikin. Lihat dulu deh, kayaknya health ini untuk level 1 healingnya udah cukup tinggi ya, karena saya belum tahu. Kita lihat dulu ya pasukannya seperti apa. Terus oke ke situ kayaknya belum diisi. Langsung saja. Have the lumberjacks brought us our firewood? Halt! What are you doing here? You're not permitted to be wandering about like a stray cat. His Highness Prince Adrian has summoned me to Marcella. Sir Warden has sent me to you for protection. So, Centurion, it's true. The Warden received a missive from the Prince ordering the provision of a guard troop for the prisoner. Former prisoner. Huh? Never heard of a prisoner being released. Now, well, I believe I have some laggards and troublemakers I can spare. Can I go too? Oh, how I miss the sunny warmth of the capital. No, Bastian, you're not rotten enough to let go. I can still make a decent guard out of you. I heard you train dogs, too. Can you spare me a few of your meanest? The only thing you'll be getting for free is a family of bedbugs. I spent a year training those hounds. Now, if we're talking about an exchange of gold for flesh, that's another bowl of kibble entirely. You'll get the best dogs in Nostria. Best? My father's farm was guarded by Frost Guard shepherds. Now those are war dogs. These recruits might not be the brightest candles at the feast, but my fighting dogs are as fierce as the Warden himself. You won't regret a single gold piece spent on these animals. Oh, ini bisa dibeli. Ini goods, loh bedanya. Satu baca dia ini Spearman, kita lihat level 1. Oke, dia lagi. Oke, moral ngaruh biasanya ya, karena dia order berarti pas sama kita order berarti 1 dia. Oke. Oh, positif 1 artinya has 10% kemungkinan nambah dia turnnya, jadi 2 kali turn, 2 kali gerakan dalam 1 turn, kayaknya gitu deh. Oh, turn base ya, ini kan game turn base.
lupa saya. High moral, oke. Standar. Leadership. Oh, ini leadership. Oh, oke. Ini bukan experience, ini leadership. Oh, seberapa banyak dia bisa bawa pasukannya. Oh, oke. Nggak ada panah, berarti dia tidak bisa jarak jauh, hanya jarak dekat. Oke, melee. Ini melee. Ini size 3. Ini physical. Oh, oke. Defense-nya 12%. Critical hit-nya. Ini chance-nya, tapi dia kalau sekali kena bisa 150% dari maksimum damage. Oke, di situ setengah dari 18. Oke, ini inisiatif ini biasanya duluan, siapa duluan kalau mulai. Ini speed, oh ya benar, sistem magic. Oke, itu udah skillnya melee. Oke, apa ya? Oh, berarti dia kalau ketika diserang dia bisa counter strike. Skill. Oh, ini precise strike. Oh, ini bisa kita pakai, tapi karena nggak ada cooldown. Ini aktif skill. Ya, aktif skill. Kita sekali pakai ya. Ini sekali pakai setiap bertarung, mungkin setiap perang. Kita lihat nanti. Ini gugup anjing. Ini standar order. Oh, dia nggak ada bonus, kenapa nih harganya 300? Tapi lebih tinggi dia, tapi defense-nya lebih rendah, vertical lebih rendah, chance-nya ini tiganya apa? Ini size. Ini 3. Number of unit number current. Oh, ini 3 ini itu current. Terus available with. Oke, berarti ini dia lebih lebih tinggi, tapi ini maksimalnya kayak 8. Oke, kita lihat lagi ya. Passive skill plus 2. Oke. Berarti ini setiap ada base yang lain dia ketika hit chance naik. Oke. Control itu standar. Langsung sama. Jadi kita lihat. First attack 20%. Oke. First attack ya. Bloody bite. Deals 22 damage. Bleeding. Oh, ada cooldown nih, berarti bisa dipakai berkali-kali kayaknya. Bleedingnya 2 kali. Hanya 2 kali kayaknya. 2 kali putaran. Oke. Ini gimana terus maksudnya? Oke. Oh, ini menitnya. Oh, bentar. Ini mana sih kita? Oh, tuh. Kita. Terus kalau saya mau beli, oh diklik di sini. Coba. Bisa. Oke. Available 3. Oh, ini karena available 3 ya. Kita kayak terima saja. Oh, ini oke. Oh. Oke. Oh, increase wipe review all of your enemy. Oke. Nggak bisa. Itu wipe atau fake? Oh, tapi ini enggak. Oh, oke, ini kotak-kotaknya. Oke, sorry tadi. Oh, ini direct flow. Oke, ini buat kita beli. Nah, oke. Sorry, saya tidak tahu. Oke, udah siap. Thank you, Pak. Itu. Biar full screen. Ini belum hilang. Sekarang kita fetch the horse. Oh, kita ambil kuda. Aduh, sering nabrak. You managed to outsmart me, brother.
it's you. You're the one who poisoned that scoundrel Claudius. It's a real pleasure to meet you. Claudius? Me? Don't be modest. You did a great thing here, and history will not forget you. Of course history won't forget me. I am the savior of Nostria, after all. Also, the savior needs a horse. All you're asking is a horse? Just a horse? Have no worry. You'll get our best. Saddle up quickly. You've probably forgotten how to ride after half a year in a cell. You can go now. Actually, wait. What's wrong, Bastian? I wanted to warn you about sentry golems. Be wary of them once you're past New Tyrene. Thanks for the warning. But I thought the golems were only to be found at Crucis. The mage Russum took them to clear a landslide. What they lack in brain, they make up in brawn. Since they don't know you've been released, they're liable to crush you. As you pass the southern ruins, find the archer's squad commander, Ansel. A royal messenger said the squad will join you and augment your escort. I'm hoping that by the time you get there, they'll catch the marauder who's been raiding abandoned houses. Wonder why old Baron Garius didn't turn him into a chicken. Excuse me, who's this Baron Garius chap? Will he be joining me? That's up to his magicness. I have no authority over him. Perhaps he'll decide to leave these cold, inhospitable lands for the warmth of the Mage's Tower. Come on, mount up. I picked out the very bestest horse for you. He's calm and obedient. Tadi Stands as if he's bisa rooted to ngerekrut the ground. pemanah. Races like the Kalau wind ketemu itself. entah gimana And dia langsung very bergabung. smart. Terus hindari He'll gol find you yang anywhere if you just holler for him. banyak sekali. The horses love you, which means you're a kind person. Oh, And yet you rejoice at Claudius's death. kirain Why so? Me, horse I beli. simply despise tyrants. I hate living under a brutal regime. As for me, I've always preferred other methods of control. But what am I prattling about? I am naught but a simple stable boy. I mean, I never tyrannized horses by teaching to trot or canter. I used other methods of control. On horses. Yes, that's right. Oke. Kirain, oh ini kudanya, kirain beli. Oke, ini on. Ada lagi nggak? Oke. Ya, kita langsung aja. Kita kasih lagi. Oh, langsung berarti reach the weak stone, berarti kita langsung naik kudanya. Coba. Sip. Oke, ya agak kaku. Tapi gila. Oke, kita ya mungkin videonya sampai sini dulu. Video pertama saya tentang game. Mudah-mudahan kalian semua berkenan melihat video ini. Mohon like dan subscribe ya. Saya belum dapat subscriber, baru satu, tapi belum nambah terus. Tapi ini saya mencoba switch dulu ke gaming. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan kalian. Oke, ditunggu komentarnya di bawah. Kita cukupkan dulu sampai sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oh ya, sampai save dulu. Oke. Bye, sampai the next video.